हेलो गाइस, ये सब क्या हो रहा है इधर से? गाइस ये लोग क्या हो रहे हैं? वाओ, हैप्पी होली खेलिছো हैप्पी होली। আজি আমি গেলা খাম মানে গেলা খাম পইচা উঠাই আছে কি গেলা খাব লাগে দেখো না গাইস দেখো না गाइस ये सब गाइस क्या चल रहा है इधर? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैंने सोच रहा था ये सब क्या चल रहा है, मेरे को मालूम ही नहीं मालूम पड़ा। हे गाइस, সাপোর্ট কৰিবা আকৌ বহাগ মাহৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিও আহি আছে, আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিবা তেতিয়া বনাব পাৰিম। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया ये क्या हो गया? टू टू टेओ टेओ। ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। गाइस বহাগৰ মাহৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিও আহি আছে, আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব। মানে কি মই এই 3 মাহ কি ভিডিওত নিজৰ কাৰণে কি আপোনালোকে পাহৰি গৈছে নেকি? নাপাহৰিব, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া লাকি ভিডিও আহিব, চাই থাকক, এনজয় কৰক আৰু সাপোর্ট কৰিব। কোৱা আকৌ জলদি সাপোর্ট কৰিবা দেই গাইস, একদম সাপোর্ট কৰি। कौन है ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। হেই সাপোর্ট কৰিব ক'বা আকৌ। এই বহাগৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিও আহি আছে আমাৰ সকলোৰে গাইস। अरे यही तो शबनम है। আমাৰ সকলোৰে নতুন নতুন ভিডিও আহি আছে বৰ্তমান এই বহাগৰ পৰা, আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব দেই গাইস, একদম। পুৰা মানে আমি গোটেই কথা মিলি জলি কোম্পানীত পুৰা একেলগে হোলী খেলাইছোঁ আৰু না গাইস। গোটেইবিলাক একলগ হয় আৰু মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যিহেতু মই কেমেৰামেনৰ দায়িত্ব। আৰু মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। এইবিলাক ভিডিঅ' চব আপলোড মোৰ চেনেলতে হ'ব। আৰু ये लोग देखो ना कर रहा है गाइस, देखो ना आप लोग देखना, अच्छा लगेगा। सब लोग लाइक करो, जिसने भी बोल दिया सब लोग लाइक करने के लिए लाइक करना और वीडियो को शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय श्री राम, हैप्पी होली। बाय बाय।